آج انشاءاللہ ذکر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ سیرت مولا علی تو سنتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی اس میں سے مدنی پھول چنتے رہیں گے تاکہ مزید ان کے نقش قدم پر چل کر فیضان علی حاصل کرتے رہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ذرا ان کا تعارف سن لیجئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ، اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد جب نبی پاک کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب جب جمعہ کے دن پیدا ہوئے، مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نبی پاک کی زیر تربیت رہے، تادم حیات اسلام کی امداد و نصرت اور حمایت میں مصروف رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ نے آپ کے دستے بابرکت بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ یہ آپ کا دورانیہ تھا اور 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کی رات آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم ہستی ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ مولا علی دکھنے میں کیسے تھے؟ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو طاقتور تھے۔ سبحان اللہ۔ مرتضی شیر خدا، مرتضی شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سربراہ لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اور لوگوں کا بچپن جو ہے وہ کھیل کود میں گزرتا ہے۔ کئی لوگ بچپن میں جوانی میں بڑے غلط کام کر کے بھی نیکی کی راہ پر آئے، مگر مولا علی شیر خدا کی شان دیکھو۔ آپ کا بچپن بھی بے نظیر و بے مثال تھا۔ آپ بچپن سے ہی نبی پاک کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فرمائی۔ آپ بچپن ہی میں اسلام لے آئے اور چھوٹی سی عمر میں ہی نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذرا مبارک بچپن کا ایک گوشہ ملاحظہ ہو۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی نیک شخصیت سے کھجور چبا کر بچے کو چٹا دی جائے یا شہد چٹا دیا جائے، اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو سنو کیا ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا اور پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب مولا علی کے منہ میں ڈالا اور پھر اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کے لیے دی تو مولا علی اس زبان کو چوستے رہے۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، اب دائی کو بلایا گیا کہ آپ کو دودھ پلایا جائے۔ آپ نے دائی کا دودھ نہ پیا اور روتے رہے۔ اب یہ خبر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچی۔ پیارے آقا تشریف لائے، اپنی زبان پھر مولا علی کے منہ میں دے دی۔ آپ نے پھر چوسنا شروع کی اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی پہلی غذا ہی لعاب دہن نبی پاک کا لعاب ہے، تو یہ پرورش کا عالم کیا ہوگا، اس خون کا عالم کیا ہوگا، اس جسم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں،
प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी बशारतों से नवाजा। हजरत सैयदना हसन बिन अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि एक बार नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास अरब के सरदार यानी हैदर करार को बुला कर लाओ। बीबी आयशा ने अर्ज की कि हुजूर आप अरब के सरदार नहीं है, आप तो मौला अली को अरब का सरदार कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, नबी पाक फरमाते हैं मैं तो औलादे आदम यानी तमाम इंसानों का सरदार हूं और अली अरब के सरदार हैं। जब बुलाया गया, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका ने फरमाया सहाबा किराम के सामने, ए अंसार के गिरोह, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो कभी भी राह रास्त से ना भटकोगे। अंसार ने अर्ज की हुजूर जरूर बताइए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अली हैं, तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत रखो और मेरी इज्जत के साथ साथ इनकी भी इज्जत करो। फिर इरशाद फरमाया, जिस बात का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है ये जिब्रील अमीन ने बजरिया वही मुझे बताई है और ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। मौला अली से प्यार करना, मौला अली की इज्जत करना, ये हुक्म इलाही भी है और हुक्म मुस्तफा भी है। सहाबा नबी पाक की शान बयान करें, उम्मती बयान करें, तो ये तो नॉर्मल बात है, करनी चाहिए, हमारा हक है कि हम अपने नबी की शान बयान करें। मगर उनकी किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि जिसकी शान नबी पाक खुद बयान फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया, अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, यानी तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक हारून का मकाम था, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं, अली का ताल्लुक मुझसे ऐसा ही है जैसा मेरे सर का ताल्लुक मेरे जिस्म से है। एक और जगह आका फरमाते हैं, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अल्लाह अकबर, कैसी शान है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके बारे में क्या फरमाते। जब ये मुहाजिरीन मदीने पहुंचे ना, तो इस्लाम की खूबसूरती देखें कि नबी पाक ने हर अंसार और मुहाजिर का भाई वाला रिश्ता बना दिया कि हर अंसार जो है मदीने के रहने वाले मक्के से आने वालों को वेलकम करें और उनको सपोर्ट करें। और सुभान अल्लाह, सहाबा किराम ने भी वो उखुवत की मिसाल कायम की, वो भाईचारगी की मिसाल कायम की जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। हजरत साद थे और उनकी जो यूं समझिए कि रफाकत कर दी गई, भाई बना दिया गया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े सहाबी, बड़े मालदार थे, मगर अब मदीने पहुंचे कुछ भी नहीं, सब इस्लाम के नाम पर मक्के छोड़ आए थे। मगर हजरत साद ने कमाल क्या किया, वो कहते हुजूर अब आप मेरे भाई हैं, मेरी जितनी जायदाद है उसका आधा हिस्सा आपका, मेरे 2 घर हैं, 1 घर आपका, और हुजूर मेरी 2 बीवियां हैं, आप एक को पसंद कर लें, मैं तलाक दे देता हूं, उससे आप शादी भी कर लें। क्या कभी इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन में, किसी और कौम ने ये इस्लाम का मुआखात का और भाईचारगी का मंजर देखा होगा? मगर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की खुददारी देखें, फरमाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बाजार का रास्ता बता दो, कारोबार करना जानता हूं, अपने हाथ से खुद कमा लूंगा। तो दोनों तरफ की बातें सीखने वाली हैं कि नबी पाक ने फरमाया मुसलमान भाई भाई हैं, सहाबा ने दिल खोलकर वेलकम किया। मगर आज अपने सगे भाई के साथ लोग नाइंसाफी कर रहे होते हैं, अपने पड़ोसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, किसी की फेवर करने का मौका आए तो फेवर नहीं करते, मदद करने का मौका आए तो मदद नहीं करते। अरे थोड़ी सी अच्छी जबान चलाकर भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, मगर आज माहौल ये बन गया है कि भाई अपना अपना देखना है, अपना काम सीधा होना चाहिए, अगले का बेड़ा खराब होता हो तो हो जाए। नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाई, एक जुमला याद कर लो, कर भला तो हो भला। जब भला करोगे ना तब भला होना है, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। जिस दिन आपने ये अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान क्या है, सुभान अल्लाह, सुनते जाएं ईमान ताजा होता है। अच्छा, फिर ये मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अहले बैत अतहार और सहाबा में इंटरेक्शन कैसा था, इनका आपस में प्यार और इत्तेफाक कैसा था कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम खुद फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर उमर हैं, और फरमाया ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्दु अबी बकरिन व उमर फी क़ल्बि मोमिन। फरमाते मेरी मोहब्बत और शेखैन करीमैन यानी अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, गोया मौला अली फरमा रहे हैं अगर मुझसे मोहब्बत करने का दावा है तो शेखैन करीमैन से मोहब्बत करनी होगी, वरना मेरी मोहब्बत कोई फायदा ना देगी। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बड़ी कमाल की हदीस जिसमें इन चारों सहाबा की क्या शानदार अंदाज से शान बयान की है। नबी पाक का वैसे तो हर फरमान ही कमाल का है, मगर ये फरमान सुनो तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकरिन असासुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अबू बकर उसकी बुनियाद हैं।
व उमरु हितानुहा, और आका फरमाते उमर इसकी दीवार है। और आगे फरमाया व उस्मानु सक़्फ़ुहा, और उस्मान उसकी छत है। व अलीयुन बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। तो ये चारों हमारे दिल के करार और आंखों के तारे हैं। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वालों, तुम्हारा बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, क्योंकि अहले बैत से भी प्यार है, हमें सहाबा से भी प्यार है। आज के दौर में एक अजीब मामला चल रहा है। कुछ लोग सहाबा की बात करते हैं तो अहले बैत की बात नहीं करते, कुछ अहले बैत की बात करते हैं तो सहाबा की बात नहीं करते। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने वो अकीदा दिया है कि हम सहाबा के भी गुलाम हैं और अहले बैत से भी बहुत प्यार करते हैं। हमारी जानें हैं सरकार की आल पर कुर्बान। और सैयदी आला हजरत ने तो कमाल की बात कर दी। पहले जरा दो हदीसें सुन लो, फिर बात और समझ आ जाएगी और अपने अकीदे से और प्यार हो जाएगा। नबी पाक फरमाते सहाबा के बारे में, अच्छा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान कितनी निराली है कि आप नबी पाक के 4 यारों में भी हैं और पंजतन पाक में भी हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, नबी पाक फरमाते अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम। मेरे आका फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से किसी की भी इताअत करोगे, फरमा बरदारी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। सहाबा को क्या कहा, जरा मेरे साथ दोहराइए, क्या कहा? सितारे। क्या फरमाया? हाँ। और नबी पाक एक हदीस में फरमाते जिसका मजमून है कि मेरी आल जो है कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अपनी आल को कश्ती फरमाया और सहाबा को क्या फरमाया? सितारे। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार भी कमाल की हस्ती हैं। आला हजरत ने ये दोनों हदीसों को किस तरह एक शेर में पिरोया और हमें समझा भी दिया कि अहले सुन्नत वालों तुम्हारे मुकद्दर जाग गए हैं। क्या खूबसूरत बात लिखते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि पहले के जमाने में जब समुंदर पार करना होता था, अच्छी कश्ती चाहिए और सितारों का इल्म चाहिए, क्योंकि सितारों के जरिए रास्ता तलाश करते हैं माहीगीर। उन्हें पता चलता है कि ये सितारा अगर इधर है तो ये डायरेक्शन ये है। तो आला हजरत कहते सुनो, हमारी कश्ती भी कितनी प्यारी, हमारे सितारे भी कितने प्यारे हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्यों? अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और यही अकीदा लेकर जाएंगे। और जो नहीं मानते मुनकर, उनको आला हज़रत क्या कहते हैं? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ए मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह